인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 성령 충만 받으시기 바랍니다. Soyez remplis du Saint-Esprit. 생테스프리 할렐루야. 오늘 우리 제목은 예수 그리스도를 부인한 베드로입니다. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, Pierre qui a nié Jésus-Christ. 코로나 시대가 되면서 많은 부분이 우리 힘든 부분들이 많이 있죠. À cause du Covid-19, il y a beaucoup de difficultés dans notre vie. 어떤 사람은 경제 문제 때문에 굉장히 힘들어합니다. Il y a certains qui souffrent de problèmes financiers, 또 공부하는 학생들은 학업 문제가 또 힘들겠죠. puis ceux qui font des études, ils doivent avoir aussi des difficultés dans le suivi des études. 또 어떤 사람은 건강에 문제가 와 있는 사람도 있습니다. Puis il y en a aussi qui ont des difficultés au niveau de la santé. 또 미래에 대해서 불안한 마음을 가지고 있는 사람도 있겠죠. Et ceux qui ont aussi la crainte pour l'avenir. 다 이제 응답이 필요합니다. Ce sont des personnes qui ont aussi besoin de la réponse. 근데 진짜 필요한 건 그게 아니에요. Mais ce dont ils ont vraiment besoin, ce n'est pas la résolution de ces problèmes. 그런 문제는 코로나 시대가 아니라 하더라도 계속 있었습니다. Parce que ce genre de problèmes ont existé même avant le Covid-19. 뭐 더 힘든 시대도 많이 있었죠. Il y avait des moments encore plus difficiles que celui-là. 근데 우리한테 진짜 필요한 거는 영적인 힘입니다. Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est la force spirituelle. 그래서 하나님께서 우리에게 영적인 힘을 약속하셨습니다. C'est pour ça que Dieu nous a promis la force spirituelle. 예수님께서 하나님이 아브라함을 처음 부를 때에도 영적 서밋을 약속하셨어요. Même lorsque Dieu a appelé pour la première fois Abraham, il lui a promis le sommet spirituel. 그리고 예수님 마지막 메시지도 성령 충만을 약속하셨어요. Et même le dernier message de Jésus, c'était la plénitude du Saint-Esprit. 저와 여러분들이 예배를 통해서 성령 충만 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Et donc, à travers ce culte, soyez remplis du Saint-Esprit. 오늘은 베드로 얘기를 좀 함께 나누려고 합니다. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire de Pierre. 자, 우리 인생을 살아가다 보면은 이런저런 일들을 많이 겪어. Dans notre vie que nous vivons, il y a différentes choses qui se passent. 근데 돌이킬 수 없는 실수를 하게 되는 경우도 있습니다. Mais parfois, nous faisons aussi des fautes qui sont qui ne peuvent pas être corrigées. 어떤 때는 큰 잘못을 저지를 때도 있죠. Parfois, nous pouvons faire de grandes fautes. 이제 그러면은 굉장히 이게 낙심이 됩니다. Et à ce moment-là, nous sommes facilement déçus. 굉장히 자책이 되는 거죠. Où nous sentons un sentiment de culpabilité. 자기 자신에 대해서 굉장히 실망하게 됩니다. Je suis en fait déçu de moi-même. 이제 그러면은 잘못하면은 자기 자신을 잃어버려요. Et en faisant cela, en fait, je vais même perdre mon propre ego. 그러다가 어떤 경우에는 그냥 자기 자신을 포기해 버리죠. Et puis il y en a aussi qui font le choix de abandonner soi-même. 우리한테도 그런 일들이 인생 살아가다 보면 일어난다 이 말이에요. Et dans notre vie aussi, nous pouvons rencontrer ce genre de difficultés. 오늘 베드로가 굉장히 큰 실수를 하는 거예요. Et Pierre va commettre un grave erreur. 이게 보통 실수가 아니에요. Ce n'est pas une simple erreur. 그 이제 3년 동안 따라다니면서 예수님을 섬겼던 이 베드로가요. 그것도 12제자 중에 수제자였던 베드로가 예수님을 부인한 겁니다. Pierre, qui était le premier apôtre des 12 apôtres, c'est celui qui a servi Jésus pendant 3 ans et demi, et au moment important, il va nier Jésus-Christ. 그 예수님이 그 제사장들과 사람들이 보낸 군인들에 의해 갖고 잡혀가는 거예요. En fait, Jésus était arrêté par les soldats envoyés par le souverain sacrificateur. 그러니까 제자들이 다 도망가 버린 거죠. Et donc, en fait, tous les disciples à côté de Jésus étaient enfuis. 베드로도 도망갔어요. Et Pierre aussi s'était enfui. 근데 다른 제자들은 그냥 도망가 버렸는데 베드로는 그래도 예수님을 따라왔습니다. Mais les autres disciples sont partis pour de bon, mais Pierre, il était en train de suivre en cachette. 예수님이 산헤드린 공회에 잡혀가지고 지금 조롱을 당하고 또 재판을 받고 있는 겁니다. Donc Jésus était en train d'être insulté, il était en train d'être jugé devant le conseil Sanhédrin. 죽일 증거를 찾았다고 성경은 기록하고 있어요. On dit que les sacrificateurs, en fait, ils ont cherché des fautes, des crimes pour le tuer. 예수님은 굉장히 힘든 시간을 지금 보내고 있는 겁니다. Et donc pour Jésus, en quelque sorte, il passait un moment de difficulté. 그래도 베드로는 그 모습을 보기 위해서 쫓아왔어요. Mais Pierre, il a quand même suivi la foule pour voir ce qui s'est passé. 그 이제 예수님이 저쪽
거리에 있는 거죠. Et donc, 사내들이니. de loin, en fait, il pouvait voir Jésus. 문 있는 쪽에서 이제 사람들이 모여갖고 모닥불 피우면서 모여 있는 겁니다. Et donc, près de la foule, en fait, il y avait des gens qui étaient en groupe, en petits groupes, auprès du feu. 그때 하녀 중에 한 명이 이 베드로를 알아본 겁니다. Et donc, à ce moment-là, il y avait une servante qui a reconnu Pierre. 이게 이제 어둑어둑하고 지금처럼 조명이 없던 시절이니까 사람들이 잘 몰랐던 거죠. Et c'était plutôt le soir, et donc à cette époque-là, il n'y avait pas de lumière. Donc, les gens avaient du mal à reconnaître les gens. 그러니까 추우니까 이제 모닥불을 피운 겁니다. Et donc, comme il faisait froid, ils ont mis le feu. 그러니까 그 불빛이 베드로한테 이제 비춰진 거죠. Et donc, cette lumière du feu a éclairé le visage de Pierre. 너도 갈릴리 예수와 같이 있었다. 이렇게 하면서 여자가 하녀가 그 얘기를 딱 지적을 한 겁니다. Et donc, la servante va lui dire, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. 베드로가 깜짝 놀란 거죠. Et Pierre était surpris. 지금 몰래 지금 예수님을 지켜보고 있는데요. Alors qu'il était en train de le regarder en cachette. 근데 그 하녀가 이제 이 예수님 베드로를 알아본 거예요. Et donc, une servante l'a reconnu. 그러니까 순간적으로 나 예수님 모른다고 부인한 거죠. Et donc, sur le coup, en fait, il va le nier. 이제 큰일 나겠다 싶거든요. Parce que sur le coup, il a pris peur. 그 장소를 옮겼습니다. Et il s'est déplacé. 사람들이 여기저기 모여 있으니까. Parce qu'il y avait plusieurs groupes de personnes. 그래갖고 저쪽으로 좀 도망간 거죠. Et donc, il est parti rapidement. 거기서도 어떤 여자가 또 알아본 거예요. Et là-bas aussi, il y avait une autre femme qui va le reconnaître. 너도 나사렛 예수하고 같이 있었다. Et toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. 그러니까 베드로가 또 깜짝 놀란 거예요. Et Pierre, encore une fois, il est surpris. 이제는 그냥 부인만 한 게 아니고 맹세까지 합니다. Et non seulement qu'il va nier, mais il va faire aussi des serments. 왜 우리 그런 거 있잖아요. 절대 아니다 할 때 하늘에 두고 맹세한다 이렇게 하잖아요. Et pour nous aussi, quand on dit que c'est quelque chose complètement pas vrai, on va dire, on jure. 베드로가 막 부인한 거죠. Et donc il a juré et il a nié. 근데 그렇게 말할 때에 이 갈릴리 억양이 나온 거예요. Et lorsqu'il parlait comme ça, en fait, il avait un accent galiléen. 그러니까 여러 사람들이 너 사투리 쓰는 거 보니까 너 갈릴리 사람 맞다. Et donc les gens ont entendu ce qu'il disait, et donc on dit, comme tu utilises l'accent galiléen, tu es avec cette personne 왜 finalement. 프랑스에도 사투리 있잖아요. Même en France, il y a des accents. 저 북쪽에 가면 사투리 심하잖아요. Quand on va au nord, il y a un accent assez fort. 프랑스 사람끼리도 잘 못 알아듣잖아요. Même entre Français, on a parfois du mal à comprendre. 여러분들 그러니까 있잖아요. 그 지방마다 쓰는 사투리가 있단 말이에요. Et donc dans chaque région, il y avait un accent du langage. 너 억양 보니까 갈릴리 사람 맞다. Et donc les gens ont reconnu l'accent galiléen. 그러니까 있잖아요. 이 베드로가 진짜 깜짝 놀라죠. Et donc Pierre, encore une fois, il a pris peur. 그래갖고 막 저주하며 맹세했다고 성경은 On 기록하고. dit qu'il a fait des imprécations, il a juré. 근데 베드로가 예수님을 저주한 건 아니에요. Mais on peut pas dire qu'il a fait des imprécations sur Jésus. 그게 무슨 말이냐 하면은 내가 만약에 예수님과 같이 다닌 사람이라면 저주받아도 좋다. 이런 맹세. C'est comme si en fait il disait que si j'étais vraiment quelqu'un avec Jésus, je vais moi-même être maudit. 죽을까 싶어서 저주를 한 거죠. Et donc il a pris peur, il a pris peur de mourir. Donc 근데 il a fait jurer. 닭이 우는 거예요. Et donc c'est à ce moment-là que le coq va chanter. 그 이제 겁에 질려 갖고 막 지금 자기 상황을 모면하려고 막 그래 가고 있는데 그때 닭이 딱 운 거예요. Et donc il a pris peur et il était en train de vouloir esquiver ses reproches. Et à ce moment-là même, le coq va chanter. 그러니까 예수님 말이 딱 생각이 나 거죠. Et à ce moment-là, il s'est souvenu de la parole de Jésus. 그 예수님 그 미리 말씀하셨잖아요. Parce que Jésus avait dit à l'avance qu'il allait faire ça. 네가 닭 울기 전에 나를 3번 부인하리라. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. 그때 베드로가 어떤 일인지 아세요? Comment est-ce que Pierre a réagi contre ça? 나는 절대 그런 일이 없다. Je ne vais jamais faire ce genre de choses. 나는 절대로 다른 사람은 다 버려도 나는 절대로 버리지 않겠다. Peut-être les autres vont l'abandonner, mais je ne vais jamais abandonner Jésus. 다짐까지 했었거든. Il avait même juré à ce moment-là aussi. 그 생각이 안 할 리가 없죠. 그 몇 시간 전의 일인데. Et donc c'était quelques heures avant, donc il ne pouvait pas ne pas se souvenir de ça. 그때서야 딱 생각이 난 거예요. Et donc à ce moment-là, il s'est rappelé de ça. 근데요, 요한복음엔 또 다르게 기록돼 있어요. Mais dans l'évangile de Jean, nous voyons différemment. 그 순간에요, Et à ce moment même, 예수님하고 눈이 딱 마주친 거예요. c'est que ils se sont croisés le regard en fait avec Jésus. 다른 성경에 딱 그 부분이 기록돼 있어요. Dans l'évangile de Jean, on voit donc ce passage. 여러분들 얼마나 찔리겠어요? Ça doit être quelque chose qui l'a beaucoup touché. 한번 생각해 보세요. Imaginez ceci. 막 저주하고 부인했단 말이에요. Il a
jurait, il a fait des implications. 닭이 딱 울어. Et le coq chante. 예수님하고 눈이 딱 마주쳤어요. Et ils se sont croisés le regard avec Jésus. 여러분들 얼마나 부끄럽습니까? Et donc c'est une honte pour lui. 그래갖고 밖으로 막 참들 못하고 밖으로 뛰쳐나가. Et donc il ne pouvait pas rester là, donc il est sorti. 그래서 막 심히 통곡했다고 성경은 기록하고. Et la Bible nous dit qu'il a pleuré amèrement. 자, 여러분들 오늘 이 메시지를 통해서 우리가 붙잡아야 될 말씀이 뭘까요? À travers ce message, quelle est la parole que nous devons saisir? 죽음의 두려움 앞에서 예수님을 부인한 베드로입니다. C'est Pierre qui a nié en fait Jésus devant la peur de la mort. 근데요, 단지 죽음 앞에서 예수님을 부인했을까요? Mais est-ce que ça veut dire que il a nié Jésus juste parce qu'il avait peur de la mort? 베드로가 누굽니까? Qui est Pierre? 베드로가 누굽니까? Qui était cette personne? 예수님의 제자입니다. C'était l'apôtre de Jésus. 많은 사람들이 따르고 있었지만은 그 중에 하나님이 택한 12제자 중에 한 명입니다. Il y avait beaucoup de personnes qui suivaient Jésus, mais c'était parmi ces personnes un des 12 qui sont choisis directement par Jésus. 특별히 세 명의 제자는 특별히 예수님이 훈련을 시켰고 Et en plus, parmi ces 12, Jésus avait l'habitude de prendre 3 personnes de ces 12 pour 베드로, former. 야고보, 요한입니다. C'était Pierre, Jacob et Jean. 또 아주 특별할 때는 베드로만 데리고 갔어요. Et au moment très important, en plus, Jésus a pris que Pierre. 그러니까 베드로는 제자들 중에 제자입니다. Et donc Pierre, c'était l'apôtre des apôtres. 그 수제자라고 얘기합니다. 제일 어뜸이라고. On parle très souvent que c'était le premier apôtre de Jésus. 그리고 베드로 사람들이 나를 누구라고 하느냐고 물어볼 때 정확하게 신앙 고백한 사람이 베드로 아닙니까? Et puis lorsque Jésus a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est Pierre qui a fait la correcte confession de foi. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 고백을 한 사람 Il 아닙니까? disait, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. 그리고요, 예수님 옆에서 많은 기적들을 봤어요. Et puis c'est quelqu'un aussi qui a vu beaucoup de miracles directement à côté de Jésus. 그러니까 한두 번 본 게 아니에요. Ce n'est pas une ou deux fois qu'il a vu. 그게 한두 번 봤으면 좀 우연이다 이런 생각이 들 수 있잖아요. Si on a vu une ou deux fois, on peut penser que c'est du hasard. 근데 많은 기적을 체험했어요. Mais il a vu beaucoup de miracles. 심지어는 죽은 사람 살리는 것도 봤거든요. Il a même vu en fait Jésus en train de ressusciter une personne morte. 5천 명을 먹이는 사건도 Il 경험했거든요. a même vu cet événement où Jésus va nourrir 5000 personnes. 그리고요, 베드로는 직접 자기가 체험했잖아요. Et puis Pierre lui-même, il a expérimenté. 바다 위를 걸었잖아요. Parce qu'il a marché sur l'eau. 그러니까요, 베드로는 특별한 사람입니다. Et donc Pierre, c'était quelqu'un de spécial. 이렇게 베드로가 나는 죽을지라도 예수님 따라가겠다고 한 말이 거짓말이 아니에요. Et donc, lorsque Pierre a dit qu'il allait suivre jusqu'au bout, même contre la mort, en fait, il n'a pas en quelque sorte menti. 그런데 오늘 보니까 예수님 부인했단 말이에요. Mais aujourd'hui, on voit qu'il va nier Jésus. 왜 그랬냐 하는 거죠. Pourquoi il a fait ceci? 왜 그럴 수밖에 없었냐 하는 거죠. Pourquoi il était obligé de faire ceci? 여러분들, 이 죽음이라는 게 갑자기 딱 들어오면요, 사람이 당황을 합니다. Quand la mort fait face d'un coup, en fait, les gens sont sur le coup, hors de sa personne. 되게 이렇게 성격도 좋고 인격적으로도 훌륭한 사람도요, 운전할 때 보면 갑자기 변하는 경우가 많아요. Même en fait, les gens qui ont de bons caractères, lorsqu'ils conduisent, parfois il y a un caractère qu'ils connaissaient pas qui commence à sortir. 뭐 어떤 사람이 갑자기 막 치고 딱 들어와 버리면 막 그냥 입에서 욕이 팍 튀어나와요. Quand il y a une personne qui conduit mal, un peu mal, juste à côté de moi, je vais commencer à insulter. 왜냐하면 이 차라는 게 되게 위험하잖아요. Pourquoi? Parce que quand on est en voiture, c'est dangereux. 잘못하면 죽을 수 있거든요. Et donc, on peut très bien mourir à cause d'un accident de 그래서 voiture. 저도 차 운전하면서 되게 이렇게 성격이 안 좋은 부분이 많이 드러나요. Et moi-même, quand je conduis, parfois, je vois ce côté caché qui se révèle. 요즘은 좀 하나님의 은혜로 많이 바뀌었습니다. Mais maintenant, récemment, je suis beaucoup changé par la grâce de Dieu. 그래도 한 번씩 나와요. Mais malgré tout, il y a parfois ce côté qui sort. 왜냐? 이게 갑자기 죽을 것 같다는 그런 딱 생각이 드니까요. 위험하다고 생각이 딱 드니까요. Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est dangereux, donc ça nous provoque. 그 이쁜 입에서 욕이 나온다. Et donc de cette bouche, les insultes peuvent sortir aussi. 근데 제가요, 장로님 차 한 번씩 타잖아요. Mais parfois, quand je prends la voiture de l'ancien mine, 아, 장로님 저보다 훨씬 낫더라고요. il est beaucoup mieux que moi en fait. 아, 프랑스에 오래 살아서 그런지 하여튼 훨씬 여유가 있더라고요. 운전하실 때. Peut-être qu'il a vécu longtemps en France, mais
il avait beaucoup plus d'aisance quand il conduisait. 나 같으면 욕했을 상황인데 그냥 여유 있게 탁 가시더라. Parfois, il rencontrait des moments où moi j'aurais insulté, mais qu'il laissait passer. 근데 이제 왜 그렇게 됐냐 하는 거죠. Mais pourquoi est-ce qu'on est comme ça? 이게 죽음이라는 게 갑자기 딱 들어오면요, 사람이 딱 당황해요. Quand la mort nous fait face, on est embarrassé, on est gêné. 자기 목숨이 소중하다는 건 다 알잖아요. Tout le monde sait que sa vie est précieuse. 그러니까 죽을 수 있다는 위기가 딱 오면은 사람이 딱 당황을 하게 되는 Et 거예요. donc, sur le moment, quand la mort nous fait face, il y a ce désagrément qui s'installe. 이 베드로가요, 갑자기 죽음이라는 그 위기에 딱 들어오니까요, 순간적으로 당황해갖고요, 예수님을 부인하는 거예요. Et donc, Pierre, sur le coup, lorsqu'il a eu cette peur de la mort, il va nier Jésus-Christ. 한 번은 그랬으면 정신 차릴 만한데 두 번째는 막 맹세까지 하는 거예요. Il a fait une fois, donc il aurait pu comprendre à ce moment-là, mais à la deuxième fois, il va même jurer. 그러면서 저주까지 하는 거예요. Il va même faire des imprécations contre lui-même. 여러분들 우리 인간이 그래 될 수 있다니까요. Et donc, l'homme peut très bien être dans ce cas-là, en fait. 여러분들 왜 베드로가 예수님을 부인할 수밖에 없었을까요? Pourquoi est-ce que Pierre était obligé d'être dans cet état? 이제 이 부분은 우리 신앙생활에 굉장히 중요한 부분을 지적합니다. Et en fait, cette histoire indique que notre état spirituel peut être très bien mal compris. 예수님은 베드로가 부인할 걸 알고 있었어요. En fait, Jésus savait très bien que Pierre allait le nier. 왜 우리가 왜 실수할 때 굉장히 부끄럽잖아요. Quand on fait des fautes devant les gens, on a honte. 왜 큰 실수하게 되면 굉장히 부끄럽고 사람들 보기 부끄럽고 막 창피하고 막 이러잖아요. Souvent, quand on fait une faute grave, en fait, on a honte de se mettre devant les gens, on a honte de se mettre, de se montrer. 내가 왜 그랬을까 하고 자책하면서 굉장히 낙심하잖아요. On a souvent ce sentiment de culpabilité. On est déçu contre nous-mêmes. 그러면서 있잖아요. 자신감을 잃어버리고 자기를 포기하고 뭐 이러잖아요. Et parfois, les gens perdent la confiance en soi-même et ils vont perdre même leur propre intelligence. 이 베드로의 과정을 통해 갖고요, 우리 자신을 정확하게 우리가 봐야 됩니다. Et donc, en regardant l'histoire de Pierre, il faut arriver à diagnostiquer notre état spirituel. 여러분들 우리가요 막 큰 소리 친다고 되는 게 아니거든요. Ce n'est pas parce que nous prenons des résolutions que ça marche. 내가 막 결단만 하면 될 거라고 생각하는데 그렇지 않거든요. On a l'impression qu'en prenant la résolution, je vais changer ma vie, mais ça ne marche pas comme ça. 뭐 의지만 강하면 될 거라고 생각하는데 그렇지 않거든요. On a l'impression qu'avec une forte volonté, ça peut marcher, mais ce n'est pas le cas. 그래도 무너질 수밖에 없는 상황이 있습니다. Il y a des moments où on peut très bien tomber malgré toutes ces volontés. 그걸 예수님이 잘 알고 계십니다. Et Jésus connaît très bien ces moments-là. 우리의 영적 상태를 정확하게 보고 계십니다. Jésus connaît très bien notre état spirituel. 그래서 뭐가 필요한지를 정확하게 알고 계십니다. Et il sait ce dont nous avons réellement besoin. 여러분들 복음 앞에서 하나님 앞에서 나 자신을 발견해야 돼요. Il faut découvrir soi-même devant l'évangile, devant Dieu. 창세기 3장 문제를 정확하게 봐야 됩니다. Il faut regarder correctement le problème de Genèse chapitre 3. 하나님을 떠났다는 말이 무슨 말인지를 정확하게 이해를 해야 돼요. Il faut comprendre correctement ce que ça veut dire être séparé de Dieu. 지금 예수님이 베드로의 그것을 진짜 보여주는 겁니다. Et Jésus est en train de, en quelque sorte, montrer le vrai état de Pierre. 내 자신을 정확하게 진단을 해야 복음이 답이 됩니다. Parce qu'il faut arriver à diagnostiquer correctement notre état pour que l'évangile soit notre solution. 그렇게 큰 소리 쳤던 베드로가 왜 무너질 수밖에 없었냐를 지금 정확하게 드러내 주는 거죠. Parce que Pierre, en fait, en quelque sorte, Jésus est en train de montrer la raison pour laquelle Pierre était obligé de tomber à ce moment-là. 저와 여러분들이 오늘 복음으로 답을 얻게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de recevoir la solution à travers l'évangile. 그래서 내 자신을 보는 눈이 열려져야 돼. Il faut donc ouvrir un œil pour voir correctement notre vie. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement, 자, 그렇다면은 평상시에 올바른 신앙과 기도의 비밀이 진짜 중요합니다. et donc, si c'est le cas, la foi correcte en temps ordinaire et le mystère de la prière quotidienne sont importants. 그러니까 바른 신앙을 가지고 있어야 된다는 얘기죠. Autrement dit, il faut avoir une foi correcte. 베드로처럼 막 열심을 내는 신앙이 필요한 게 아니에요. On n'a pas besoin de foi qui est remplie simplement de passion. 막 큰 소리 치는 신앙이 필요한 게 On n'a pas 아니에요. besoin de foi qui prend juste des résolutions. 그 베드로는 첫 번째 수제자였거든요. Pierre, c'était le premier
apôtre de Jésus, 근데 베드로가 가지고 있는 신앙 아닌 틀린 부분들을 예수님은 드러내는 거예요. mais Jésus est en train de révéler les mauvais côtés de la foi de Pierre. 베드로가 왜 이렇게 됐을까요? Pourquoi est-ce que Pierre est devenu comme ça? 베드로는 그리스도를 고백했습니다. Pierre, c'est quelqu'un qui a confessé le Christ, 근데 그리스도를 잘못 알고 있었어요. mais il avait mal compris le Christ. 그러니까 그리스도에 대해서 틀리게 알고 있는 겁니다. Il connaissait mal en fait le Christ. 그러니까요. 실수할 수밖에 없는 거예요. Et donc il était obligé de tomber à ce moment-là. 자, 이게 무슨 말이냐 하면요. Qu'est-ce que ça veut dire? 베드로는 이런 기대를 가지고 있었어요. En fait, Pierre avait ce genre d'espérance. 베드로가 예수님이 그리스도라는 사실을 정확하게 알았어요. Pierre, c'est quelqu'un qui a compris que Jésus était le Christ. 모든 문제 해결자라는 것도 알았어요. Il a compris que Jésus est la solution de tous les problèmes. 하나님의 아들이라는 것도 알았어요. Il a compris que c'était aussi le Fils de Dieu. 그러면 당연히 높은 권세를 가지고 임할 것이다. 왕이 될 것이다. 그 기대를 하고 있었던 겁니다. Alors, Pierre, il espérait que Jésus prenne de grandes puissances et qu'il allait régner sur tout le monde. 왜 우리도 그리스도를 그렇게 믿잖아요. Nous aussi, nous pouvons croire en Dieu comme ça. 그리스도는 모든 문제 해결자다. Le Christ est la solution de tous les problèmes. 그러니까 내 모든 문제 다 끝난 거야. Et donc, tous mes problèmes doivent être résolus. 그래서 나는 잘 돼야 되고, Et donc, il faut que ma vie marche bien. 그래서 나는 성공해야 되고, Il faut que je réussisse. 악한 사람들은 내 주위에 악한 사람들은 다 무너져야 되고. Et toutes les mauvaises personnes autour de moi doivent disparaître. 우리는 막 그런 그리스도를 지금 기대하고 있잖아요. Nous sommes en train d'espérer parfois ce genre de Christ. 베드로가 그렇게 기대했던 겁니다. Mais Pierre avait espéré comme ça aussi. 베드로뿐만 아닙니다. Non seulement Pierre, 예수님을 따라했던 제자들도 그렇게 기도했던 겁니다. même parmi les disciples qui suivaient Jésus, espéraient ceci. 여러분들 기억하잖아요. Vous vous souvenez de ça? 예수님이 예루살렘에 입성할 때 일어났던 일들을 여러분들 알잖아요. Vous savez ce qui s'est passé lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem. 많은 사람들이 나와서 호산나 막 노래를 부르고 바닥에다가 그 쉽게 말하면 무화과이고 그 했던 잎을 깔고 막 찬양했잖아요. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient sorties voir Jésus. Ils l'ont célébré, ils ont chanté Hosanna. 그때 그 야고보와 요한의 어머니 살로메가 와갖고 자기 아들들 우의정 좌의정 앉혀달라고 부탁한 거 여러분들 기억나잖아요. Et à ce moment-là, la mère de Jacques et de Jean, elle est venue voir Jésus pour lui demander à ce qu'il soit sur une bonne position lorsque Jésus restaurera le royaume. 그러니까 예수님을 따라했던 제자들도 전부 다 이제는 드디어 예수님이 왕의 자리에 딱 올라서 갖고 완전히 뒤집어질 것이다. 이걸 기대한. Et donc, même les apôtres qui suivaient Jésus, ils espéraient à ce que Jésus renverse le royaume, renverse l'emprise de l'Empire romain et qu'il soit à la tête de Jérusalem. 왜? 예수님이 그리스도니까요. Parce que Jésus était le Christ. 모든 문제 해결자니까요. Parce que c'était lui la solution de tous les problèmes. 그리고 하나님의 아들이니까요. Parce qu'il était fils de Dieu. 그 권세를 가지고 왔으니까요. Et il est venu avec cette puissance. 높은 권세에 오를 그런 자격이 충분하잖아요. Il méritait d'être à la première place de la ville de Jérusalem. 그런데 이게 어떻게 된 일입니까? Mais au contraire, 예수님이 잡혀가는 거예요. Jésus était arrêté par les soldats. 예수님이 그대로 모욕을 당하는 거예요. Il se faisait insulter par les soldats. 아니 로마 그 병정들이 와갖고 막 예수님을 잡아갔잖아요. Il y avait des soldats romains qui sont venus arrêter Jésus. 아니 힘없이 끌려가는 겁니다. Mais Jésus le laissait faire. 다른 제자들은 다 도망갔어요. Et tous les autres disciples sont enfuis. 근데 베드로는 지금 따라왔거든요. Mais Pierre a commencé à suivre. 성경에 뭐라고 돼 있는지 아세요? Qu'est-ce qu'on dit la Bible? 그 결말을 보려고 지켜봤다라고 얘기하고 있습니다. On dit que Pierre a regardé pour voir ce qui se passe au final. 베드로가 알잖아요. Parce que Pierre savait qui il était. 예수님한테 어떤 능력이 있는지를 알잖아요. Parce que Pierre savait quelle puissance avait Jésus. 아이 저렇게 고난을 당하다가 끝에 가면은 뒤집어질 것이다. 극적인 반전을 기대하고 지금 따라온 거예요. En fait, il était en train de attendre un renversement de situation parce qu'il savait que Jésus était puissant. 이놈들 내가 누구냐 하면서 막 그냥 하늘 군대를 동원해갖고 막 싹 쓸어버리는 이런 일들을 기대하고 있었는지도 모릅니다. Peut-être qu'il était justement en train de attendre à ce que Jésus mobilise toute l'armée des anges pour renverser la situation. 그런데 그 예수님이 그냥 힘없이 고난을 당하는 거예요. Mais ce Jésus, il était en train de recevoir des insultes sans force. 그리고 십자가를 짚버리는 거예요. Et puis il va porter la croix. 이게 엄청난 충격이었습니다. Et donc c'était un grand choc pour Pierre et tous les disciples. 아니 그런 능력이 없으면은 아 그럴 수 있다 이렇게 생각할 수 있잖아요. Mais si Jésus n'avait pas de puissance
dans sa vie, eh bien, ils auraient pu laisser passer. 근데 능력을 옆에서 지켜봤단 말이에요. Mais les apôtres ont vu les miracles que Jésus produisait. 근데 그 예수님이 아무 말 없이 고난을 다 당하는. Mais ce Jésus puissant, il a reçu toutes ces souffrances sans dire un mot. 여기서 굉장한 가치관의 혼란이 온 겁니다. Et donc, ils ont eu une grande confusion dans leur pensée. 자기가 알고 있는 그리스도가 지금 뭐가 틀린 거예요. Ils ont en fait compris à ce moment-là que finalement ils connaissaient mal le Christ. 그런 상황에 있는데 순간적으로 죽음의 두려움이 딱 들어온 거죠. Et à ce moment de confusion, sur le coup, il y a une servante qui va le pointer du doigt. 그러니까요. 이게 뭐 생각할 겨를도 없이 살기 위해서 순간적으로 이렇게 부인하는 거예요. Et donc à ce moment-là, il était obligé de commencer à nier Jésus parce qu'il avait pris peur. 혹시 저와 여러분들도요. 혹시 그리스도를 틀리게 알고 있지 않는지 한번 봐야 됩니다. Et donc il faut regarder si nous connaissons bien le Christ. 여러분들요. 하나님이 말하는 그리스도, 성경이 말하는 그리스도와 내가 알고 있는 그리스도가 틀리면요. 진짜 응답 받을 수가 없어요. S'il y a une différence entre le Christ qui est expliqué dans la Bible et le Christ que moi je crois, alors je ne peux pas recevoir de vraies réponses. 여러분들요. 진짜 이 비밀이 우리한테 너무 중요합니다. C'est un point très important. 여러분들 정말 그리스도를 깨닫게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de comprendre réellement le Christ. 그래서 결국은 순간적인 죽음의 두려움 앞에서 자기를 잃어버린 겁니다. Et donc sur le coup, devant la peur de la mort, il va perdre soi-même. 거기에다가요. 이 평상시 영적인 힘이 없었던 겁니다. Et puis en temps ordinaire, il n'avait pas non plus la force spirituelle. 그 예수님이 가장 중요한 순간에 기도할 수 없었잖아요. Et au moment très important de la vie de Jésus, les apôtres n'ont pas pu prier. 여러분들 그래서 우리한테는 진짜 기도의 힘이 필요한 거예요. Et donc nous avons aussi besoin de la force de la prière. 영적인 힘이 필요한 거예요. Nous avons besoin de la force spirituelle. 여러분들 코로나 재앙 시대의 문제가 아닙니다. En fait, le Covid-19 n'est pas un vrai problème pour nous. 앞으로 4차 산업 시대가 온다고 하는데 진짜 그게 문제가 아닙니다. On dit que la quatrième révolution industrielle arrive bientôt, mais ce n'est pas ça non plus notre problème. 하나님이 그런 시대를 이길 답을 주셨다니까요. Dieu nous a déjà donné toutes les solutions pour surmonter ces difficultés. 하늘의 모든 권세를 가지고 우리와 함께 하겠다고 약속하셨잖아요. Parce que Jésus nous a promis d'être avec nous, avec tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. 보좌의 능력으로 우리와 함께 하겠다고 약속 Il 주셨잖아요. nous a promis d'être avec nous avec la puissance du trône. 시공간을 초월하는 능력으로 우리와 함께 하겠다고 Il nous a 약속하셨잖아요. promis d'être avec nous avec la puissance qui transcende le temps et l'espace. 4차 산업 시대가요. 하나님의 능력을 이길 수 없습니다. La quatrième révolution industrielle ne peut pas dépasser la puissance de Dieu. 그러니까 진짜 우리한테 필요한 거는 영적인 힘입니다. Et donc ce dont nous avons réellement besoin, c'est la force spirituelle. 성령 충만입니다. C'est la plénitude du Saint-Esprit. 이 기도의 비밀을 가지고 있는 사람은 과거, 현재, 미래를 보는 눈이 정확하게 열립니다. Et quelqu'un qui a ce mystère de la prière, il peut regarder son passé, son avenir, son présent de manière correcte. 결국은 문제 때문에 넘어지는 게 아니에요. Finalement, les gens ne tombent pas parce que les problèmes viennent, 그 문제를 이길 힘이 없는 c'est 거죠. parce qu'ils n'ont pas la force de surmonter ces problèmes. 정확하게 답이 없는 거죠. Parce qu'ils n'ont pas la solution. 그러니까 넘어질 C'est 수밖에 pour 없는 ça 거죠. qu'ils sont obligés de tomber. 그 상태를 드러낸 겁니다. Et Jésus n'a fait que montrer cet état de Pierre. 예수님이 정확하게 너 자신을 알으라고 정확하게 말씀으로 진단해 준 거예요. Jésus était en train de diagnostiquer en fait, de bien comprendre en fait son état spirituel. 여러분들 성경 안에는 이런 일들이 흔하게 일어났습니다. Et dans la Bible, nous voyons plusieurs histoires comme ça. 교회사에도 이런 일들이 계속 되풀이 되어 Et 왔습니다. même dans l'histoire de l'Église, nous voyons plusieurs personnes qui ont rencontré ce genre de situation. 그래서 성경은 정확하게 영적인 존재인 사탄의 존재를 드러내잖아요. Et donc la Bible révèle l'être spirituel qui est Satan. 여러분들 우리 영적인 눈이 열려야 됩니다. Il faut ouvrir nos yeux spirituels. 정말 사단을 우리 힘으로 이길 수가 없어요. Nous ne sommes pas capables de surmonter la force de Satan. 아무리 돈을 많이 벌어도 사단을 이길 수가 C'est 없다니까요. pas parce qu'on gagne beaucoup d'argent que nous pouvons surmonter la force de Satan. 그래서 우리에게 영적인 힘이 필요한 겁니다. C'est pour ça que nous avons besoin de la force 이 spirituelle. 그리스도가 아니면 영적인 힘이 오지 않습니다. Si ce n'est pas par le Christ, on ne peut pas recevoir la force spirituelle. 정말 우리에게 중요한 게 뭔지 아십니까? Quelle est la chose dont nous avons vraiment besoin? 정말 복음이 필요한 겁니다. C'est l'évangile. 정말 영적인 힘이 필요한 겁니다. C'est réellement la force spirituelle. 그래야 사단의 존재, 활동, 전략 모든 것을 이길 수가 C'est 있습니다. comme ça que nous allons pouvoir surmonter l'existence, les activités, les œuvres de Satan. 하나님이 일하시는 방법도 알게 되는 겁니다. Et nous comprenons à ce moment-là aussi
la manière dont notre Dieu travaille. 그 우리 렘넌트 7명 얘기를 많이 하잖아요. Nous parlons souvent de l'histoire des 7 remnants. 혼자 떨어져 있었다니까요. C'était des personnes qui étaient souvent 왜 seules. 우리는 생각하기 우리 교회가 아주 작다고 생각하잖아요. Nous pensons que notre église est petite. 근데 렘넌트 7명 그렇지 않았다니까요. Mais pour les 7 remnants, c'était pas le cas. 혼자 완전히 외톨이로 노예로 끌려갔는데도 그 현장에 승리했다니까요. Très souvent, ils étaient seuls, esclaves dans un pays étranger. Ils ont quand même réussi. 그게 복음입니다. C'est ça l'évangile. 그게 하나님의 능력입니다. C'est ça la puissance de Dieu. 그러니까 다른 건 다 핑계예요. Et donc, toutes les autres choses, ce sont des excuses. 뭐 때문에 안 된다. C'est pas à cause de ça marche pas. 목사님 때문에 안 À 된다. cause du pasteur, ça marche pas. 아니면 중직자 때문에. À cause du 아니면 responsable 누구 d'église, 때문에. à cause de quelqu'un d'autre, 시대 때문에. à cause du temps, 환경 à 때문에. cause de l'environnement, 부모님 때문에. des parents. 다 핑계입니다. Ce sont tous des excuses. 하나님은 거기에 대한 정확한 답을 주신 겁니다. Parce que Dieu nous donne à chaque fois la solution exacte. 진짜 복음 알면 끝납니다. Si nous connaissons réellement l'évangile, tout est fini. 예수님은 그리스도입니다. Jésus est le Christ. 십자가에 죽으시기 위해서 오신 겁니다. Il est venu pour mourir sur la croix. 여러분들 이걸 진짜 믿으시기 바랍니다. Je vous bénis de croire réellement en cette vérité. 모든 문제 해결했습니다. Il a résolu tous les problèmes. 그리고 우리에게 성령 충만을 약속하셨습니다. Il a promis la plénitude du Saint-Esprit. 자, 세 번째입니다. Troisièmement, 이 베드로의 사건이 우리에게 주는 메시지가 있습니다. il y a un message qui nous est adressé à partir de cette histoire de 하나님이 Pierre. 주시는 계획이 있다 이 말이에요. Il y a un projet de Dieu derrière cette histoire. 그래서 여러분들 모든 문제 사건 속에서 하나님의 절대 계획이 뭔지를 꼭 물어봐야 됩니다. Et donc, derrière tous les problèmes et événements, il faut toujours demander quel est le projet de Dieu. 여러분들 문제부터 해결하려고 하지 Il 말고요. ne faut pas essayer de résoudre d'abord le problème, 내가 실수한 문제도 괜찮습니다. même si c'est une faute que moi-même j'ai commise. 하나님의 계획이 뭘까? Quel est le projet de Dieu pour ça? 그것도 하나님의 절대 계획이 뭘까? Quel est le projet absolu de Dieu? 여러분들 이걸 꼭 질문하셔야 Il 돼요. faut toujours se demander cette question. 이게 신앙입니다. C'est ça la vraie foi. 여러분들 사람들 소리 듣지 마세요. Il ne faut pas écouter la parole des autres. 특별히 맞는 소리 하면서 불신앙하는 사람이 있거든요. Il y a surtout des personnes qui disent des choses vraies, mais des paroles incrédules. 이게 굉장히 무서운 거예요. C'est ça ce qui est le plus effrayant. 차라리 틀린 소리 하면은 틀렸기 때문에 안 들을 건데 Si c'était quelqu'un qui disait des paroles complètement fausses, alors on n'aurait pas écouté cette personne. 맞는 소리 하면서 불신앙 소리 하는 사람이 Mais 있거든요. il y a des gens qui disent des choses vraies, des choses réelles, mais qui sont en même temps des paroles incrédules. 여러분들 우리는 하나님을 믿는 겁니다. Nous croyons en Dieu, 말씀을 믿는 겁니다. nous croyons la parole de Dieu. 하나님의 절대 계획을 붙잡는 Nous 겁니다. sommes en train de saisir le projet absolu de Dieu. 그래서 우리에게 성경을 주신 거 아닙니까? C'est pour ça que Dieu nous a donné la Bible. 그래서 교회로 예배하도록 교회를 주신 거 C'est 아닙니까? pour ça que Dieu nous a donné l'Église pour faire les cultes. 그 훌륭한 사람들이 많이 있습니다. Dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont formidables, 그러나 사람은 절대 믿음의 대상이 아닙니다. mais les personnes ne sont pas l'objet de notre foi. 네, 사람을 놓고 여러분들 기도하시기 바랍니다. Mais priez au contraire pour ces personnes. 여러분들 목사님을 위해서 기도하시기 바랍니다. Priez pour le pasteur. 여러분들 중직자를 위해서 기도하시기 바랍니다. Priez pour les responsables d'église. 여러분들 그 사람을 붙잡고 있는 분이 하나님입니다. Parce que celui qui contrôle même cette personne, c'est Dieu. 우리가 렘넌트 7명 얘기를 Nous 하잖아요. parlons des 7 remnants. 그 우리가 본받아야 될 게 많죠. Il y a bien sûr, ce sont des personnes exemplaires, 그러나 요셉을 믿으라는 말이 아니거든. mais on n'est pas en train de dire qu'il faut croire en Joseph. 요셉을 붙잡고 있는 하나님을 믿으라는 거예요. Mais il faut croire en Dieu qui a utilisé Joseph. 다윗을 붙잡고 있는 하나님을 믿으라는 Il faut 겁니다. croire en Dieu qui a utilisé David. 여러분들 이게 진짜 눈이 열려져야 돼요. C'est ça l'œil que nous devons adopter. 우리는 요셉처럼 되면 좋겠다 이렇게 생각하잖아요. On pense fréquemment que nous, on veut devenir comme Joseph, 여러분들 아닙니다. mais ce n'est pas ça le plus important. 요셉을 붙잡고 인도하시는 하나님을 믿어야 Il 됩니다. faut croire en Dieu qui a contrôlé, qui a conduit Joseph. 여러분들 오늘 내용을 한번 잘 보세요. Regardez l'histoire d'aujourd'hui. 베드로가 완전히 절망해갖고 심히 통곡했잖아요. Pierre, il était complètement désespéré, il a pleuré amèrement. 얼마나 부끄럽고 낙심이 되겠습니까? Il avait tellement honte à ce moment-là qu'il était aussi déçu. 그 생각하면 생각할수록 부끄럽잖아요. Plus il y pense, plus il est déçu, il a honte. 아니 내가 그렇게 큰 소리 쳤는데. Alors qu'il a dit lui-même qu'il n'allait jamais trahir Jésus. 근데 신기하게 이 내용은 사복음서, 마태, 마가, 누가, 요한복음에 다 기록돼 있어요. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette histoire est écrite dans tous les évangiles de la Bible. 그게 무슨 의미인지 아세요? Qu'est-ce que cela signifie? 그게 인간의 한계라는 거죠. C'est pour dire que c'est la limite de l'être humain. 그걸 정확하게 드러내는 겁니다. Jésus est en train de montrer la limite de 그래서 l'être humain. 복음이 필요합니다. C'est pour ça que nous avons tous besoin de l'évangile. 진짜 복음으로 치유받아야 돼요. Il faut vraiment être guéri par l'évangile. 그래서 예수님은 그 베드로를 찾아오셨어요. Et Jésus, en plus, il est venu voir Pierre qui était
désespérés. 우리 같으면 그렇게 물어봐야 되잖아요. Alors que nous, on était à la place de Jésus. Si on était à la place de Jésus, on aurait posé cette question. 야, 딴 사람은 몰라도 니는 그러면 안 된다. Peut-être les autres auraient pu faire ça, mais toi, tu ne peux pas faire ça. 아니, 네가 그럴 줄 몰랐다. Je ne savais pas que toi, tu allais faire ça. 아니, 해도 너무하지. 어떻게 저주까지 하냐. Comment tu as pu aller juste au-delà et tu as fait des implications en 내가 plus. 미리 말했잖아. En plus, je te l'ai dit à l'avance. 그때 뭐 듣고 Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? 할 말이 얼마나 Et 많겠어. donc, il aurait dû avoir beaucoup de choses à dire, Jésus. 근데 한마디도 안 묻습니다. Mais Jésus n'a pas parlé de cette 예수님이 histoire. 딱 한마디 물어봐요. Il va juste poser une question. 네가 나를 사랑하느냐? Est-ce que tu m'aimes? 할렐루야. 네가 여기 있는 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? Est-ce que tu m'aimes plus que les gens qui sont autour de toi? 하나님이 우리에게 묻는 건 딱 한 가지예요. Donc la seule question que Dieu nous pose, c'est ça. 이거 했냐, 저거 했냐, 어떻게 그랬냐 이런 거 안 묻습니다. Ce n'est pas pour savoir est-ce que tu as fait ceci, est-ce que tu as fait cela, 네가 나를 사랑하느냐? mais est-ce que tu m'aimes? 그리고 예수님께서 굉장한 사명을 맡깁니다. Et il lui donne aussi une commission très importante. 여러분들 그 베드로를 들어서 초대교회의 어마어마한 일꾼과 제자로 세워버립니다. Et c'est ce Pierre-là que Jésus va utiliser pour faire de grandes œuvres à l'église primitive. 그 신앙 고백할 때 약속하셨던 그 약속대로 성취가 됩니다. La promesse que Jésus a faite lorsque Pierre a fait la confession de foi, cette promesse va s'accomplir réellement dans sa vie. 내가 이 반석에 내가 내 교회를 세우겠다. La promesse qui disait je bâtirai mon église sur cette pierre, 네가 한 그 신앙 고백 위에 내가 내 교회를 je 세우겠다. bâtirai mon église sur cette confession de foi que tu as faite. 음부의 권세가 이기지 못할 Et 것이다. les forces des ténèbres ne te prévaudront point. 천국 열쇠를 내게 Je 주겠다. te donnerai la clé du royaume des cieux. 그대로 응답됩니다. Toutes ces réponses sont arrivées. 할렐루야. 여러분들 진짜 우리 사람 믿지 말고요. 사람 틀리게 판단하지도 말고요. 진짜 말씀 속으로 들어가야 됩니다. Et donc, ne croyons pas aux hommes, ne jugeons pas les hommes, mais il faut réellement croire en Dieu. 사람 관계에서만 벗어나도요. 굉장히 자유를 얻습니다. Rien qu'en étant libre des relations avec les personnes, on a une forte liberté. 여러분들요. 굉장히 자유를 얻게 된다니까요. Vous serez libre lorsque vous sortez des relations avec les personnes. 걸리는 게 없어진다니까요. Il n'y a plus de problèmes qui se posent dans notre vie. 하나님만 믿을 수 있게 된다니까요. On arrive à croire réellement en Dieu. 여러분들에게 그런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de commencer à voir cette bénédiction dans votre 그래서 vie. 결론입니다. Donc, conclusion. 여러분들 복음의 당연성과 필연성과 절대성을 붙잡으시기 Et 바랍니다. donc, saisissez l'évangile qui est nécessaire, qui est évidente et qui est absolue. 왜 예수님이 미리 말씀하셨을까요? Pourquoi est-ce que Jésus a dit à l'avance? 왜 이 내용이 사복음서에 다 기록되어 있을까요? Pourquoi est-ce que cette histoire est écrite dans tous les évangiles de la Bible? 그게 당연한 거라는 거죠. C'est parce que il voulait montrer que c'est naturel. 그게 복음 아니면 안 된다는 겁니다. Il voulait montrer que l'homme ne peut pas vivre sans l'évangile. 막 우리가 힘내서 한다고 우리가 막 노력해서 한다고 막 의지를 들이고 막 죽음을 결단한다고 되는 게 아니라는 겁니다. Il voulait montrer que finalement ce n'est pas en prenant des résolutions, en mettant toute sa volonté que nous pouvons arriver à changer notre vie. 그래 해도 창세기 3장 문제는 절대로 해결이 안 된다는 겁니다. En faisant cela, même en faisant cela, on ne peut pas résoudre le problème de Genèse chapitre 3. 사단을 이길 수가 없다는 겁니다. Même en faisant cela, on ne peut pas surmonter la force de Satan. 그래서 베드로가 넘어지는 것은 당연한 거라는 Et donc il était naturel que Pierre tombe à ce moment-là. 그게 바로 창세기 3장 문제라는 거예요. C'est ça le problème de Genèse chapitre 3. 그게 바로 근본 문제라는 C'est 거예요. ça le problème fondamental de l'homme. 그래서 누구도 믿을 수가 없다라는 거예요. Et donc on ne peut croire à personne. 그래서 하나님이 그리스도를 보내신 겁니다. Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyé le Christ. 그래서 그리스도만 필요한 겁니다. Et donc le Christ est la seule chose qui est 여러분들 nécessaire. 그리스도의 필연성입니다. C'est la nécessité du Christ. 모든 사람에겐 그리스도가 필요합니다. Et donc le Christ est nécessaire pour toutes les personnes. 내가 잘해준다고 되는 게 아닙니다. Ce n'est pas parce que je fais du bien à cette personne qu'il va croire. 이 말은 잘해주지 말라는 말이 아닙니다. Je ne dis pas non plus qu'il faut être mauvais avec les gens. 그게 기준이 아니라는 겁니다. Mais ce n'est pas ça le critère. 진짜 필요한 건 복음입니다. La chose dont ils ont vraiment besoin, c'est l'évangile. 복음만 필요한 거. Seul l'évangile est nécessaire. 여러분들 이게 진짜 깨달아져야 됩니다. Il faut comprendre cette partie-là. 이게 진짜 깨달아지면은 그 사람은 절대 망하지 않습니다. Si nous comprenons réellement ceci, cette personne ne va jamais échouer. 로마서 8장 31절에 39절에 바울이 그 고백하잖아요. C'est ce que Paul confesse dans Romains chapitre 8. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있으리야. Qui est-ce qui va nous priver de l'amour du Christ? 심지어는 사망, 죽음까지도 우리를 끊을 수 없다. Même il va aller dire que même la mort ne peut pas nous priver. 그게 바로 복음입니다. C'est ça l'évangile. 그게 바로 하나님의 사랑입니다.
C'est ça, l'amour de Dieu. 그게 하나님이 우리를 보는 정확한 눈입니다. C'est ça, le regard que Dieu porte sur nous. 여러분들 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Je vous bénis de saisir cette alliance. 진짜 이 언약 붙잡고 새롭게 시작하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Saisissez cette alliance et commencez votre vie chrétienne. 저와 여러분들에게 nouvellement. 새로운 시작이 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. veux que ça soit un nouveau départ de votre vie. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 우리 연약함을 정확하게 보는 눈을 열어 주시옵소서. Permets-nous de voir correctement notre faiblesse. 베드로의 실수를 성경에 기록해서 우리에게 알게 하셨습니다. Tu as écrit les fautes de Pierre et tu nous as fait connaître. 이게 창세기 3장 문제 하에 태어난 인간의 한계입니다. C'est la limite de l'être humain qui est né sous le problème de Genèse chapitre 3. 영적인 문제는 우리 힘으로 해결할 수가 없다는 겁니다. Pour dire que le problème spirituel ne peut pas être résolu par nous-mêmes. 그래서 복음만 필요합니다. Et donc, nous avons besoin seulement de l'évangile. 복음 안에서 나오는 영적인 힘만 필요합니다. Nous avons besoin seulement de la force spirituelle. 영적인 힘 안에 있으면 모든 문제가 해결됩니다. Si nous avons la force spirituelle, tous les problèmes sont résolus. 이 축복이 시작되도록 은혜를 더하여 주옵소서. Donne-nous la grâce afin que cette bénédiction commence. 참된 기도의 힘이 시작되도록 역사하여 주옵소서. Nous voulons commencer à nous réjouir de la vraie force de la prière. 예수 그리스도 이름으로 J'ai 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.